नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम आपण निकट नवाक्षरी परमशास्त्र ओडिया भागवत अति बड़ी कवि जगन्नाथ दासंगर सुंदर न्याय पदे बाढ़ी संसार भितर सब कथा मिछ धन सत्य कौन सत्य होला स्त्री अलजिया स्त्री सत्य आज्ञा ना माने सुन मु कहली सब मिछ ये कहला नहीं स्त्रीटा सत्य केमी सत्य स्त्री मोर जेतले विवाह हेगला बावड़ो बर कन्या हाई आमे बेदुरु आसु हां हां हम ससुर भारी चालाक खेलो मास्टर लोक आउ कोर्ट रो पेपर मगेले बेसे कहले जुआई पो पाला बलिया जुआई हां लेखा पढ़ा हला माने स्त्री मोले मु जीवी मु मोले मो सांगेर जो स्त्री सत्य तोड़े काम कर आज्ञा तोर दिन जदि हेई न धब मरिबा को तो स्त्री जो दिन मरिबो अलजिया आज्ञा डेंगी नियारे पोड़ी हेकी मरजिबो मोरी बसी जा सरी कोई दिन मरियो कोई दिन मूर्ख कोई दिन मरियो बस 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 ताला सुन आज्ञा हां सब होची संसार रे मिथ्या आज्ञा एकमात्र सत्य कौन सत्य कौन भागवत जगन्नाथ दास धन कौन कहले कौन कहले र आज्ञा कहले कली रे नाम संकीर्तन करी तरिबे संसार भितरे बापा माने मो पंडित कदम्ब सब किछ मिथ्या आमे माने सही न तोरिबा हां को दिन भगवान कृष्णंकर नाम भजन कले ओ आज्ञा नाम भजन कले कोन हो कोन मिलबा आज्ञा जगन्नाथ दास परमशास्त्र ओडिया भागवत आ पदटे कहंदु आनंतु ओ आनंतु कले कृष्ण मोरति भगवान कृष्ण मोरति भगवान आके बोलो नाम संकीर्तन आके बोलो नाम संकीर्तन प्रभु आज्ञा कृष्ण नाम भजन कले संसार रु मुक्ति मिलिबो कौन बुझिलु सारे कृष्ण नाम को भुजी बजिले मुक्ति आज्ञा कृष्ण नाम को जिए भजी आज्ञा तार घर ए अलजिया आज्ञा तार घर द्वार नहीं नहीं आज्ञा कृष्ण को जिए सेवन करछि तार घर द्वार नहीं आज्ञा कृष्ण को जे सेवन करिछि आज्ञा ये बोधे आउ गोटे कथा कोन कहिबो गुड़ रहस्य अछि गुढ़ रहस्य हां हां अच्छा मो कृष्ण अलगा हां तू जो सेवन करबा कृष्ण कहूछु आज्ञा से धन कोन सी आज्ञा क्वार्टर रहंती आज्ञा तथापि बुझी पारलिनी सी आज्ञा कला कृष्ण माने कराट भीतर रहंती देखिले बाबा काली गोटा कहला गंजेई आज कहलानी कला कृष्ण अफिम आपण माने विचार करंदु सेही कला कृष्ण को भजिले हम कते मुक्ति कोन इहो धाम त्याग नाही ताको बिक्री करे मामू घर को जीवो निकाल लगा बसी के हरे कृष्ण हरे शाबाश ताला आसंतो जानिबा से भगवान कृष्णंकर नाम रे बापा माने कोन अछि जे हमें से कृष्ण को भजिले बापा मुक्ति पाइबा कोन अछि सेथिरे हां कोन अछि जने कवि को आनिबा आनंतु गोटे सुंदर बहिर प्रमाण आज्ञा बहि हला आज्ञा माने रसकल्लोल पो आज्ञा अनुप्रास आसीब क कवि होचंती दिन कृष्ण दास दास रसकल्लोल आज्ञा कृष्ण नाम रे कोन अछि काकी हम से कृष्ण को भजिबा आज्ञा कोन कहले कहले कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते हरि न पारे पापी पाप जेते हरि न पारे पापी पाप जेते कृष्ण नाम को भजिले आज्ञा जने पापी आज्ञा माने जेतिके पाप अर्जन करिवो आज्ञा थरे कृष्ण नाम को भजी देले आज्ञा सेतिके पाप दान धोई हबो ए वो जो 10 मर्डर करछि मु काई बुली को ओडिसा रे लुचि की पाला गाउछि आवश्यक नाही एथर को कृष्ण नाम जपिबी थाना बाबा दिन कृष्ण कहिसंदी दास झियो कहूनी कोन कहले कहले जानिछु कोन अरे मो मनीषा मारिबी चोरी करबी डकैतगी करबी नारी धर्षण करबी ए गोटे थरा कृष्ण नाम जपि देले मो पाप सब जाक पड़ेबो धोई हे जीव एटा आज्ञा ठीक ठीक बाबाजी या रूप कहूची ए सही काम करथबो नाही फांसी खुंटरे झुलियो आपण कहले सही कथा हां मु कहूनी बाबा माने दिन कृष्ण दास कहले जेतिके पाप करिवो
ଥରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜିଲେ ସେତିକି ପାପ ଧୋଇ ହବ ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ସେତେ ମିଶିଲେ କେତେ କେତେ ଯେତେ ସେତେ ମିଶିଲେ କେତେ ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ? ସେଇ ଅନୁପ୍ରାସକ ଆଜ୍ଞା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦାସ। ବହି ହେଲା ରସଗୋଲର ଆଣି ଆଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କରୁଣା ସାଗର ହରି ହେ ଶିଖି ଚୂଳ ମଣ୍ଡନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋଟି ଧରିଲେ କୋଟି ପାପ ଖଣ୍ଡନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋଟି ଧରିଲେ କୋଟି ପାପ ଖଣ୍ଡନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋଟି ଧରିଲେ କୋଟି ପାପ ଖଣ୍ଡନ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି ପାପ କରିଥିବ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେତିକି ପାପ ଦୂର ହବ ପ୍ରମାଣ ସରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଥର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯଥେଷ୍ଟ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏ ସଂସାର ପାଇଁ କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ପାଇଁ କଣ ହଁ ସେଇ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଅନୁପ୍ରାସକ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯାହା କହିବା ଏକାଥରେ 3-4 ପ୍ରମାଣ କଣ କହିଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତାମୃତ ବାରିଣୀ କୃଷ୍ଣ ଚରିତାମୃତ ବାରିଣୀ କୃଷ୍ଣ ଚରିତାମୃତ ବାରିଣୀ କୃଷ୍ଣ ଚରିତାମୃତ ବାରିଣୀ କରି କର୍ମ ସନା ସଦେ ଔଷଧି କରି କର୍ମ ସନା ସଦେ ଔଷଧି ଧନଲୋ ଆଜ୍ଞା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଆଜ୍ଞା। ସଂସାର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ରୂପକ ବାରିଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପାପୀ ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ପାପ କରୁଥାଏ ବେଶ। ସେ ପାପ ରୂପକ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟାଧିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହଉଛି ହଁ। ଔଷଧ ସହିତ ସମାନ ସମାନ ଆଉ କେହି ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେନି ଠିକ କୃଷ୍ଣ ନାମଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଯିବେନି ଏମସି ହସ୍ପିଟାଲ ବୋହୂଙ୍କୁ ପଠେଇବୁନି ଧନଲୋ ସମୟ ଥିଲା କେତେ କେତେ ପାପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଧରି ତରି ଯାଇଛନ୍ତି ବେଶ। ତାର ହିସାବ ତାଲିକା କଲେ ଆଜ୍ଞା। ପୋଥି ହେଇ ବସେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ପଦଟିଏ ହଁ, ହଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ହଁ। କଣ ଅଛି କଣ ଆମେ ଅଛି? ସେ ନାମକୁ କାହିଁକି ଭଜିବା ନାମ ଭଜିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଟା କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ହଁ। ଇଏ ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଜପୁର ହଁ ଗାଡି ନାହିଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣି କୋଇଲି ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁର ନା କରଦା କବି ପୁଅ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡେଇ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମର ମହତ୍ଵ କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଗପ ରାଗ ଆସିବ ରସଗୁଲିଆ ରାଗ ରାଗିଣୀକି ନେଇକି ପାଲା ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ହେଲେ ପାଲାକଳା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ମୋ ଧନ ଯିବା ତ ଆସୁ ସାବାସ ମାମୁ ଏବେ କହିଲେ ନାମର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣି ନୁହ সকল ব্যাধিକୁ ଔଷଧ ସେ ନାମର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣି ନୁହ সকল ବ୍ୟାଧିକୁ ଔଷଧ ସେ
ଝାଡି ରେ ବା ହେ ପୁଅ ପାଲ୍ଲାରେ ପାତିଆ ତ ପିଠିରୁ 3 ପରସ୍ତ ଚୋପା ଝାଡିବ ମାଡ ଖାଇକି। ପୁଅ ମୁଁ ଚୋପା ଛାଡିବ ବୋଲି ଗୋଧି ଚମଡ଼ା ପକେଇକି ଆଇଛି ରେ ଭଲ କରିଛୁ ତା ପିଠିରେ ଗୋଧି ଚମଡ଼ା ପକେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମାଡ ଖାଇବ ବୋଲି। ଧନ ଆଜ୍ଞା କବି କଣ କହିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର କହିଲେ ନାମର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିନୁ ହୋଇ ହଁ सकल व्याधि को औषध से जो प्रभुर नाम संसार भितर जिते सब व्याधि कहले रोग अच्छी सब रोग रु उद्धार पाइबा मन भगवान कृष्ण नाम होची एकमात्र महौषधि औषधि महौषधि जीवन भितर आज्ञा से नाम रूपक औषध को सेवन करंतु आज्ञा संसार भितर आज्ञा लोभ मोह मायार कबल आमे माने समस्ते निश्चित उद्धार पाई जिबा एथिरे बाबा माने तिले मात्र संदेह नाही आज्ञा सेई प्रभुंकर नाम को पाथई अपूर्वक आज्ञा धारिये मंगलाचरण श्लोक विषय को बोलेबा कहले करार बिंदन पदार बिंदन मुखार बिंदन विनिवेशयांतर बटस्य पत्रस्य पुटे शयान बाण मुकुंद मनसा स्मरामि धन आज्ञा आज्ञा जो श्लोक जाप्रमान को निकट उद्धार कली ताहा बाल मुकुंदाष्टक रु उद्धृत ओ देखे केते स्टक आज आछी देख आज्ञा शास्त्र प्रमाण दियंती कोन आज्ञा करार बिंदेन पदार बिंदं करार बिंदेन माने मु किछि बुझिउनी सेटा पचार मत ना म बुझे पालेन कह बुझा दे आज्ञा ओडिया रे कह आज्ञा करर कर जुगत अरविंद अरविंद कर कहले हाथ हाथ अरविंद अर्थ पद्म पद्म मन रखिता आज्ञा आज्ञा कर कहले हाथ अरविंद हला पद्म पद्म शास्त्र कहले भगवान हाथ हला पद्म पदारविंद पदारविंद पद जुगत अरविंद अरविंद पद कहले पाद अरविंद अर्थ पद्म भगवान पाद होची पद्म पो हाथ पद्म पाद पद्म मुखारविंद मुखारविंद मुख जुगत अरविंद मुख कहले मुह अरविंद होची पद्म पद्म भगवान मुहटा भी पद्म पो हाथ पद्म पाद पद्म मुख पद्म बाबा बाबा आज्ञा ताले से पद्म हस्त पद्म पाद पद्म मुख मुख से के बस से के जाननु हमगा पदिया यांको गार सब आज्ञा या घर कथा आइले या स्त्री यांको गां कथा कहले पदिया आउ कहा कथा कहले जेजीमा देखिबेले पुराना हम घर को नहीं लेखा है हाँ ये भारत वर्ष ए धीरे जो देखिबो दर्पण रे भारत वर्ष खाली यारी घर कथा ही देखिबो हम घर को लोक बस ताला आसंत देखिबा आज्ञा भगवान कर हातटा होची पद्म प्रमाण आज्ञा दरकार बेसे नहीं दुई तीनोटी छंद दे दे कि साथ देबी विषय को जीवी आज्ञा काली ठु बापा माने कहिसंती आज केवल पाला हबो छंद चंपू ओडसी थबो सारे बोल आज पाला हबो छंद ओडसी चंपू हां बाबू माने जीवे टेम्पू के जीवेनी बस पाटी करना ताला आसन आज्ञा भगवान करो हाथ पद्म पाद पद्म मुख पद्म आज्ञा नेत्र भी पद्म हृदय भी पद्म नहीं बाबा आगो देखिबा हाथ पद्म पाटी करना आज्ञा धाड़ी आनिबी धनलो जाजपुर जिला कवि आनिबा दिव्य सिंह खंडे भगवान करो ये पद्म देहधारी प्रभुर वर्णना आज्ञा केमती कहले पद्म करे देव आशीष पाद पंकज करे गुहारी पद्म करे देव आशीष धारे पाद पंकज करे गुहारी
দয়া করি এ দুঃখে দইব উদ্ধরিবা বাবাজে উদ্ধারিব যাও বাজে গরম চা ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଣନ୍ତୁ ବଳ କମି ଯାଉଛି ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ହଁ ବିଦ୍ୱାନ କଦମ୍ବ କବି କହିଲେ ପଦ୍ମ করে দেব ଆଶିଷ ଢାଳି ঢাଳି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ହେଇଗଲା ପଦ୍ମ ଆପଣ ହାତ ପଦ୍ମରେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ କରେ ଗୁହାରି ଗୁହାରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହଁ ନେତ୍ର ପଦ୍ମରେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ଦେଖ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ହଁ। ପଦ୍ମ ନେତ୍ରରେ ହଁ। ଏ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କବି ମହୋଦୟଙ୍କର ଭାବନା କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଆଜ୍ଞା ହଁ କବି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ବେଳେ କହିଲେ ହେ ଠାକୁରେ କୃପା ବହି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ଏ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଥରେ ମାତ୍ର ହେ ପଦ୍ମ ମୁଖ ଏ ଦୁଃଖୀକୁ ଟିକେ ସାହା ହୁଅ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେ ଚୌବାହା ଆଉ ତୁମ ବି ଲାଗି ଅଛି ହେ गोटे प्रमाण गला भगवान पाखरे सब हूँ पद्म श्लोक जहाँ कहले ये कवि से प्रमाण देले गोटे प्रमाण गला आउ जने सेमतिका ओजनदार कवि को आड़वा बाबा से आउ कहीं नुह बही रसगोल अनप्राशक दीनकृष्ण दास ताले दीनकृष्ण दास कहिबे भगवान हाथ पद्म पाद पद्म मुख पद्म नेत्र पद्म ओरे हृदय पद्म कौन कहले छांद छांद कहले कमल नयन ये कमल करे कमल तोलंती सधीरे कमल तोलते सधीरे सधीरे कमल तोलंती सधीरे काली फणी आसी जंजीरा कमल काली फणी आसी आउ जंजीरा कमल बयरे कुटैल बौरई क्रमे छंदिरा अंगकु अंग बोली क्रमे छंदिरा अंगकु अंग बोली गला मोर कत भकी शोभन गला मोर कत अबरी शोभन शोभाइली मोर माली रे क्रमे छंदिरा अंगकु अंग पुआ दीनकृष्ण दास कहले आगे कमल नयन अर्थ प्रभुर नेत्र ହେଇଗଲା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ କମଳ କରରେ ପ୍ରଭୁର ହାତ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସନ୍ଧିରେ ପଦ୍ମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋଳନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ସାରେ କାଳି ଫଣି ଆସି ଦମସିଲା କମଳ କମଳ ପୟରେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତେବେଳେ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଚିରଚନମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ବାପାଳ ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ କାଳିଅ ନାଗ ଜଳର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଣି ଜାଣିଲା ବୋଧହୁଏ ମୋ ଘରେ କେହି ଜଣେ ପଶିଲା
କାଳିଅ ନାଗର ଘର କୋଉଠି? ପାଣି ଜଳ ଭିତରେ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ। ଏ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଭଗବାନ ଯିବା ବେଳେ କାଳିଅ ନାଗ ଜାଣିଲା କହିଲା ମୋ ଘରେ କିଏ ଜଣେ ପଶିଛି ଚୋର। ପାଣିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ହାତ ଦରକାର ନା ପାଦ ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଦରକାର। ଗାଁ ଗାଉଲିରେ କଥା ପଦେ ନାହିଁ ବାପା। କଣ 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 ଅଛି କଥା? ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ପରଗା ପାଣି। ତାହେଲେ ବାପା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ପଶିବା ବେଳେ ଆଗ ପାଦ ପଶିଛି ଜଳ ଭିତରେ। ବାପା ବିଚାର କର କାଳିଅ ନାଗ ଜାଣିକରି ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଦକୁ ଦଂଶିଲା। ସାରେ ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହଉଛି ପଦ୍ମ। କ୍ରମେ ଛନ୍ଦିଲା ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ଗଛରେ ଲତା ଯେମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଗଛ ହୁଅନ୍ତି କାଳିଅ ନାଗ ଲତା ବହୁତ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଛନ୍ଦି ଦେଲା। କଲା ମର୍କତ ସ୍ତମ୍ଭ କୁକି ଶୋଭା ଇନ୍ଦିବର ମାଳିରେ। ମର୍କତ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଇନ୍ଦିବର ମାଳି ପିନ୍ଧେଇଲେ ବା ଗୁଡେଇଲେ ଯେମିତି ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ କାଳିଅ ନାଗ ଗୁଡେଇ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଠିକ ସେହିଭଳି ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କଲା। ପ୍ରମାଣ ପରେ ଦି ଜଣ କବିଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହଉଛି ପଦ୍ମ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପଦଟିଏ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟିର କବି ପୁଅ ବହି ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଧାରିଏ ଛାନ୍ଦ ଆସୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କବି ପୁଅ ବାଡ଼ିମା ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଉପାଧିରେ ପରିଭୂଷିତ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ସିଏ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦେଖି ଟାଣି ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ରିସେଣ୍ଟ ଟାଣି ଆଣୁ ବସୁନ କାହିଁ ଭଲ ଭଲ ହଉଛୁ ମାଷ୍ଟର ହଉଛୁ ଭାଇ ଗପ ଯିବା ଚାଲ। କହିଲେ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରିକୁ ଅମ୍ବୁଜ ଛବି ବର୍ଣ୍ଣିବାର କବି ଚାତୁ କହିଲେ ବିରঞ্ଜି ଦରପକାରୀ ସର୍ପ ବିରঞ্ଜି ଚତୁର ଯାହା ଗୁଣ ଗୀତେ অঘারি অঘ যুক্ত ঐরি অঘ কহিলে পাপ ঐরি অর্থ শত্রু পাপর শত্রু হেলে কিয়ে প্রভু নারায়ণ অঙ্ঘ্রি কহিলে পাদ অম্বুজ কহিলে পদ্ম ভগবান নারায়ণଙ୍କର বাপালো পাদକୁ পদ্ম କରି ଏ ଛବିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ କବି ମାନଙ୍କର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର। କଣ 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 ଆଜ୍ଞା? ବିରଞ୍ଚି ତର୍ପକାରୀ ସର୍ପଇନ ବିରଞ୍ଚି କହିଲେ ବିରଞ୍ଚି ବିଧାତା ବିଧାତା ବିରଞ୍ଚି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ପକାରୀ କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ ମାଡ ଗୁଟିଏ ଖାଇବୁ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ ଆଗକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବସେ। ଦର୍ପକାରୀ କହିଲେ ଶିବ ସର୍ପ ଇନ କହିଲେ ବାପା ମାନେ ଅନନ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଅନନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଚତୁର ପଞ୍ଚ ସହସ୍ର ବଦନ ଚତୁର କହିଲେ 4 ପଞ୍ଚ କହିଲେ 5 ସହସ୍ର କହିଲେ 4 ବଦନ କହିଲେ ଏମିତିକା ପାଠ ଦରକାର ବାପା। ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇ ଏତିକି ମୁଖରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଗାନ କରି ତାପର ଧାଡି ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଅଷ୍ଟ 15 20 ଶତ ନେତ୍ରକୁ ମୁଦନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାଇ
अष्ट कहले 8 8 15 आज्ञा 15 15 विंश कहले 20 20 सत सत तार्थ हजार हजार सत सत बापा मैंने सुनिबा बंधु आज्ञा दंत स आउत दत्त शब्द हला सत सत। जोटा मिच्छर विपरीत आज्ञा आज्ञा तालव्य स आउत त। ए सतर अर्थ आज्ञा हजार हजार संख्या तो 20,000 को सरलीकरण कले गाणितिक सूत्र रे 2000 अनंतंगर 1000 मुखरे 2000 आखि ब्रह्मांकर 4 मुखरे 8 आखि शिवंकर 5 मुखरे 15 आखि एतिकी आखि को बुझी हाँ। जो भगवान आज्ञा आज्ञा तपस्या करी नाम भजन करी जो प्रभुर हाँ। आदि अंत पाई नाहांती आमे किंती पाइया शाबाश अरे एते ठाकुर खोजी के डाकी के पाइलेनी आमे नर है किंती पाइया जदुमणिकर उच्च कोटिर लेखा आज्ञा कोन आज्ञा तांका शब्द संयोजना को बुझेबा टिके क्लिष्ट क्लिष्ट तथापि आज्ञा सरलीकरण करबा हमर दायित्व अच्छा ठीक आज्ञा हौलो बापा तार आज्ञा जदि बा ठीक आज्ञा आमे सबु जाक प्रमाण मिलिला Yes. भगवान कर हाथ पद्म मुख पद्म पाद पद्म हृदय पद्म हृदय पद्म आखि पद्म हाँ। आज्ञा बापा आ बेसी समय नबानी से प्रभुंकर अभय पदार बिंद को लक्ष्य रखी रखी धाड़ी आनिबा भगवान होचंती पद्म मुख पद्म नेत्र नेत्र नहीं की आज्ञा पद टाणुची आनुनांदी हाँ? आनुनांदी कौन कहले आ जा देखी कहले डाकी डाकी न गुंजिला दुख है पद्म मुख सही राजपुर जिलार कवि पुआ आज्ञा डाकी डाकी न गुंजिला दुख है पद्म मुख केउ दोषे आरस बही ये दंड देउछु तुही কি কষ্ট পাউছি মুহি থরে মাত্র দেখ হে পদ্ম মুখ ডাকি ডাকি না গুঞ্জিলা দুঃখ হে পদ্ম মুখ ডাকি ডাকি না গুঞ্জিলা দুঃখ হে পদ্ম মুখ কেউ দোষে রস বহে দণ্ড দেউছু তুই কি কষ্ট পাউছি মুহে ঘরে মাত্র দেখ হে পদ্ম মুখ ডাকি ডাকি গুঞ্জিলা দুঃখ হে পদ্ম মুখ ডাকি ডাকি গুঞ্জিলা দুঃখ হে পদ্ম মুখ সেই প্রভু যাহার হাত পদ্ম পাদ পদ্ম মুখ পদ্ম হৃদয় পদ্ম নেত্র পদ্ম आज्ञा से भगवान विश्व नियम ता विश्व चिंतामणि चिरचनमय चिर सुंदर पीर पाकांबर प्रभु आज्ञा। कृष्ण नारायण हाँ। एवं अद्य पीठस्थली अधिष्ठात्री देवी देवी। माँ भगवती शारदे बेश। एकत्रित उपस्थित हुई आज्ञा अरुंडीभूत मोर बाल वृद्ध वनिता मानकर आज्ञा पड़ोशी पड़ोशी ग्रामवासी मानकर बेश। तथा दूर दूरांतर आसीथिबा मोर प्रत्येक पाला प्रेमी प्राज्ञ विज्ञ विदूषक मंडलींकर आज्ञा। ए अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता महोदय मानकर बेश। तथा ए बाजार कमिटी तथा आमर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम घरे घरे पूरे पूरे
पल्ली मानकरे सहर बजार रे आम भारत वर्ष रे तथा अखिल विश्व ब्रह्मांड रे पहुंचुथिबा मोर बिडिया भाई मानकर प्रभु सर्वस्मिन काले मंगल विधान करने संगे संगे सर्वरिष्ठ खंडन करंतु सपरिवार वर्गंकर सर्वकुशल करंतु समस्तंकर चलाबद्धरे कुसुमा वृष्टि करंतु 108 परमायु प्रदान करंतु सबु वर्ष भरी ए वर्ष जमिति अनुष्ठान चली आसंता भविष्यत काली रे सदा सर्वदा ए अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति प्रभु करंतु बोल प्रेमानंदे कबा दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी। रहूची नमस्कार।